Pinaagi sa usa ka partnership sa Silliman University Social Work Department ag City Social Welfare and Development Office, malampusong gipahigayon ni atong Enero 22, 2025 ang launching of the implementation of Safe Touch Education sa mga Early Childhood Care and Development or ECCD program sa Dakbayan sa Bayawan. Ang maong kalihukan gipangunahan ni Jillian Patrice M. Raymond, usa ka future social worker ug aktibong tigpasiugda sa kahimsog, kaluwasan ug kaayuhan sa kabataan. Gitambungan usab kini sa mga ECCD teachers, mga representante sa Philippine National Police kon PNP, Women and Children Protection Desk Officer, Police Captain Annalisa Aguilar, mga Barangay VAUSI Desk Officers, City Health Office ug City Social Welfare and Development Officer Marchita P. Tuale. Kauban ang mga social workers, ECCD Program Coordinator Lizelle C. Albina, mga daycare officers ug uban pang kawani. Personal usab nga mitambok ang amahan sa Dakbayan sa Bayawan, Mayor John T. Raymond Jr., nga nagpadayag sa iyang hingpit nga suporta sa programa. Sa iyang mensahe, iyang gipasiugda ang mga dakong importansya sa pagpanalipod sa mga katungod sa mga kabataan, ilabi na batok sa bisan unsang matang sa kapintasan upang abuso. Kini nga seminar nagtumong sa paghatag og gustong kahibalo sa kahanas sa mga magtutudlo, ginikanan ug sa tibuok komunidad aron mas mapanalipdan ang mga kabataan gikan sa violence o mas mapalalom ang ilang pagsabot sa ilang mga katungod isip mga kabataang mamamayan sa Dakbayan sa Bayawan. Gikan sa Media Bureau, kini si John na may bagaan, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.